सीएमसी प्रशय माफिया राजनीति दिने थिला व्यवसायी प्राण केन्द्र हेले आज ताहा विशृंखलार पेठस्थल रास्तार पड़िछंती चाषी और व्यवसायी आ माफिया कब्जारे रही पिंडी एसबू किछि चालुछि जिला प्रशासन और सीएमसी नाक तले हेले सबू जाणीशुणी नीरव साजिछंती सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि तेबे समस्ते चुप कहीं एहाको नै वर्तमान प्रश्न उठिबा सह एथिरे बड़ धरणर दुर्नीति रहिछि बोली चर्चा हेउछि। सरकारी योजनार एभली विकल चित्र सामना को आसुछि व्यवसायर पेंठस्थल कुहाजाउथिबा कटक अर्बान हाटरू गोटे समय रे जहार ना थिला छत्र बजार व्यवसाय को नै छत्र बजार समग्र राज्य में बेस परिचित थिला। व्यवसायी को थैथान करबा पई गत बीजेडी सरकार समय रे एहाकू अर्बान हाटर रूप दियागला आ वर्तमान एहार चित्र एया केउ व्यवसायी को गोटे भी पिंडी मिलनी तो आउ काहाकू मिलछि एकाधिक पिंडी। यूजर्स फी नाम उचित देय तुलन में आदाय होछि लक्षाधिक टंका आउ ए टंका सीधा सड़क जाउछि माफिया पकेट को। तेबे एही अर्बान हाटरे व्यवसायी किभली थैथान होइछंती से विषय खोद बखाणुछि अर्बान हाटर दृश्य। नंदू जयसवाल। अच्छा एति कहीं दुकान करचंदी आज जगह नहीं कौन करू आगुर कोठी बस्तु हम सही कोठी हमर 302 रे तळे बस्तु। अच्छा सेठी केते टका दउतले 20 टका दउदल बट्टी पे आ 8 टका दउली पूजा कमिटी पे का अन्य जन का पिंडी रे बस्तुले। हां अच्छा का पिंडी रे बस्तुले से हम साई वाला तापर उठिले काई आ देखि से कोबी होई बिकिला आनी गिरी तांको जगह ना पिंडी मिली नहीं हम एठी बसिला तो कोन सुविधा होउछ कोडी एठी किछि नहीं उठौचंदी केतल आइले उठे जोन थाना वाला लोक बाहर बसुना सियाड़े देखी ना बाहर सब पलाउं बेपार होनी से डाउन समस्त बसिले सीना पिंडी कभर हेले ठीक बेपार नागे था केते से मुहर जाम होती केते पिंडी पछू जाऊना केते खाली अच्छी कौन बेपार परिचय देबे आपण मु अजय नायक छत्र बजार व्यवसायी कौन वर्तमान नेसी आपण एक्चुअली मैटर होची गवर्नमेंट जो सिस्टम कला प्रथम अर्बान हाटटी कला कहला हाट भितर समस्ते बसी बाहर रोड उपर कौन व्यवसायी बसी पारे ना बर्तमान आपड़ जातु देखिए से मातृभवन गति मिनिमम 100 बेपारी बस आगू आप गोटे नुआ पोलटे होती मातृभवन आगू आमर पीएचडी ऑफिस सामने सेठी 100 बेपारी नाल एपट सेपटे बोई जहाँद्वारा कि लोक रोड साइड्रे जिनस पाइले आउ हाट भितर पशिया चेष्टा कले आपण सहजरे जो जिनसा पाइबे आप भितर कौन कष्ट कर पशिबे लोक रोड उपर बिकिले लोक रोड उपर धइले गले जो मैंने हाट भितर बोइछन से हाथ बांधिकी बोइछन तांकर आ व्यवसाय ना सी बर्तमान केमती छाड़िकी घर को जी से व्यवस्था कले आ बेपार होनी दिनकू दिन गोदाम पैसा सब गड़ी गड़ी जाऊँगी केते धार उधार करी चलिए जहाँद्वारा कि बेपारी ये बसवाक नाराज समस्ते हाउले हाउले उठिकी नाल बंध हो समस्ते पलैले आउ किछि दिन गले हुए तो मार्केट बंद हो पुणी जमी नाल उपर लोक बसते सेमती बसवे आग भाया कारण बेपार ना केते लस खाइबू गोदाम में आमको पैसा देवाक पड़ुछि ना माल आणिकी ये तो कथा शुणु समस्ते एठिकार व्यवसायी नुहति बाहर आइले से माने बाकी किए कौट आठगड़ जी जो आइले रोड उपर बसिले बिकी देकी पलैले भितर से पशिबार ना कि 20 टका दबार ना कि आम एठिका व्यवसायी जो मैंने आम हक पैसा दौचु 20 टका ना लिखला आमर बेपार होनी से रोड उपर बसिले रोड उपर कार लगिला बाइक लगिला से धइले से गले अन्य पक्षरे सठिक व्यवसायी चिन्हट होई नथिबा बेले एथिरे किछि प्रभावशाली व्यक्ति और माफिया को प्रश्रय दिया कथा चर्चा हेउछि। एहा सह सरकारी अवहेला दुर्नीति प्रक्रिया को त्वरान्वित करबा सह टेंडर प्रक्रिया रे व्यापक अनियमितता होइछि बोली अभियोग हेउछि। छोट व्यवसायी जीवन धारण पाई गत बीजेडी सरकार समय रे एही योजना होइतिबा बेले बीजेपी शासन को प्राय 2 वर्ष पूर्व एहारे भितरे एही जनहितकर योजना आज भी छोट व्यवसायी जीविका साधन पाई बाटबणा अनेपटे एथिरे मालेमाल हेउछंती माफिया जहाँ को नहीं बीजेपी नेता सुशांत पात्र स्वर उठाइबा सह एही दुर्नीति पाई सीएमसी अधिकारी को दायी करिसंती। जितेंद्र सर संपादक मोकटक सुरक्षा मंच कौन कहबे वर्तमान जो अर्बान हाट होइछि
କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ଅର୍ବାନ ହାଟ କରାଗଲା। ଅର୍ବାନ ହାଟରେ 548 ପିଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ର ବଜାରରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ସି ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟେଣ୍ଡର କରିଛି। ଟେଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଦି ନେବ ଏ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପିଣ୍ଡି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁଲ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ 2014ରେ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଅ, ପିଣ୍ଡି ଆଲର୍ଟ କର, ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କମିଶନର ଆଉ ମେୟର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ୟୁଜର୍ସ ବି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ନିରୀହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପିଣ୍ଡି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ, ତାପରେ ୟୁଜର୍ସ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅର୍ବାନ ହାଟ କେବଳ ହେଲା ଏ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ 20 କିଲୋ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ ଆସିବ 200 ଟଙ୍କା ବସିଲେ ଦେବ, 20 ଟଙ୍କା ସିଏମ୍ସିକି ଦେବ, 8 ଟଙ୍କା ପୂଜା କମିଟି 228 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାହେଲେ 20 କିଲୋ ପରିବାରରେ ସେ କେତେ ଲାଭ କରିବ? ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାତୃଭବନ କେନାଲ କଡ଼ରେ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ପିଣ୍ଡି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର ୟୁଜର୍ସ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ 19 ମାସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ। ତାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। 19 ମାସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠୁ ନେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୈନିକ 3 ଓଳିରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 545 ପିଣ୍ଡି ହିସାବରେ 10,900 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଯାଏ, ସେ 20,000 ଟଙ୍କା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଓଲ୍ରେ ସିଏମ୍ସି ଆଦାୟ କଲା, ସିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବେ କ'ଣ? ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶା।